Hello everyone, so in this video I would like to explain about materials to developing listening skills and the further reading one. So expressing the aspects of designing reading materials that relate to listening ones as well, there are several approach means for design of listening materials while stressing the need for combined or integrated process product approach to listening overall. Nah, jadi di chapter ini kita akan melihat beberapa cara pendekatan atau metode untuk desain materi listening. The first one is a process approach. Listening research and pedagogy have likewise arrived at the same sort of interactive model and accommodation between top-down and bottom-up skills. The basic top-down skill for listening have similar description to those for reading, while listening for gaze, deducing, meaning for context, activating schemata. It is at the level of the bottom-up micro skills that the difficulty specific to listening surface. Yang pertama ada pendekatan proses. Listening research dan pedagogi telah sampai pada model interaktif yang sama, yaitu akomodasi antara top-down dan bottom-up skills. Yang pertama yaitu top-down skills. Top-down skills untuk listening itu mempunyai deskripsi yang sama dengan top-down skills untuk reading. Nah, sedangkan seperti listening for gaze, deducing meaning from context, activating schemata, itu merupakan level dari bottom up yang menjadi kesulitan khusus untuk listening. The second one is from process to product. The product and process approach are not mutually exclusive in designing listening materials. The three basic principles it used remain essential ones for the designing of listening materials. The first was to give learners a reason for listening. The second, that in real life we listen for a reason. Nah, di dalam listening materials ada dua pendekatan atau dua approach, yaitu yang pertama a process approach dan yang kedua from process to a product. Nah, di dalam chapter from process to product dijelaskan bahwa sebenarnya di dalam process approach dan from process to product tidak saling eksklusif dalam merancang atau menyusun materi untuk listening. And the third, we listen to different genres in different ways. Nah, di dalam from process to product itu sendiri dijelaskan bahwa ada 3 prinsip dasar yang digunakan untuk menjadi prinsip penting dalam mendesain materi untuk listening. Yang pertama adalah kita harus memberi motivasi atau memberi alasan kepada peserta didik tentang mengapa kita harus mendengarkan material listening itu sendiri. Contohnya seperti yang pertama misalkan karena motivasi, atau yang kedua simpelnya karena hal tersebut atau listening tersebut sudah ada di dalam course book. Yang kedua adalah bahwa di dalam kehidupan nyata kita juga mendengarkan sesuatu itu adalah karena suatu alasan. Yang ketiga, kita juga mendengarkan sesuatu di dalam genre yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya di dalam chapter Further Reading 1 itu menjelaskan tentang penelitian Freeman mengenai developing digital language learning materials. In Further Reading 1, Freeman's taxonomy consists of 3 categories of this comprehension: content question, language question, and affect question. She subdivides this to give her full taxonomy. Freeman noted that her 3 content and 2 affect question types span lower to higher order thinking. In textually explicit question, for example, the answer can be found in the text, working up to inferential questions where learners have to detect allusion and employ background knowledge in order to answer the question.